what's up mga Sir Edward Zeller? Nandito nga pala tayo ngayon sa Laguna. Na-invite yung UBTG or yung United by the Game para maglaro sa Exhibition 3x3 mamaya sa anniversary ng 8K24 Gym. Ayan, kasama natin sila Boss Nico. Alive na alive, boss. Mr. UBTG himself. Yes, sir! Bonworks! Yes, sir! And syempre yung manager ko, Ayla May. Oh, ganda ng shirt mo. Titan yan. Uy, grabe. Yun mga sir, makakasama pa natin mamaya sila Mr. Calculator, Boss Ned, sila Bon Rosal, galing sa Mobs, na sila Remo, na player ng JRU. Pabangan nyo yung mangyayaring 3x3 exhibition match. Tingnan natin kung anong gagawin ng UBTG. 8K24. Yes, sir! Here we go. Solid. Ay, hindi ba dyan? Akala ko dyan na boss eh. Guys, look, 8K24 din ako sa kalang balat. Shout out to them. Looking forward to trusting us. Yes, sir! Titan, thank you. Spot. Yan na mga sir. Boss Remo and Sir Bon Rosal. Yes sir. Ito na yung race back natin. Mga dunkers yan mga boss. Kita yun, lakad pa lang oh. Barty C. Oh, una na ako. Bago yung uniform. Oh, yan oh. Titan. Parang nakatayo ito Titan. Titan cheese. Great Time, boy. Onward. Pagod. 3 hours. 3 hours sa SLEX. Titan goes to Laguna. Yes sir. Titan. United by the Game, boss. Mr. UBTG himself. Boss! Uy, boss. Kumusta? Kumusta? Ha? Araw-araw tayo magkasama. Yun nga, araw-araw tayo. May meaning ba yun? Hindi ko alam kung ano meaning nun. Wala. Uy. Kamaya mo. Let's go. Rosa, Basel, Ismael Rimo. Jasper to Neded for 3. Sablay. Power rebound by Mr. Edward Zeller. 2 points para sa ilalim. No good. Rebound ba? Oh, nice steal again. Neded. To Zeller. Remo, atake. Pick out. To Neded for 3. Neded. Susubok mula ulit si Tres. Sa Buspalat. Sa Valia. Kick out. To inside. Hook side. With a cross. Mr. Zeller. Nice fake pass. Nice jump shot. Oh, it's a step back speed. Wala. Ay. Pasaya para yung side. Jasper. 2 points. Narinig mo. To Jasper. Jasper matake. Grabe talaga si Jasper yan. Remo. 5 seconds to shoot. Remo. Off the glass. Reyes. Behind the back pass. Raza. Gio ang susubok. Atake ng depensa ni Remo. Gio. Grabe jump shot yun. Para Gio. Zeller. To Remo. Remo. Pasok kay Sir Edward Zeller. Atake ng depensa ni Gio. Zeller. Atake ng depensa ni Gio. Jump shot para kay Zeller. 1 point. Grabe Gio. Ablayan niya ni Remo.
shoot. Gio for 2. Sablay na not. Nandun siya sa Mararuna. Nakuha pa rin niya ang bola. Good ball. Gio. Lawan na pa ang isang Team Violet. Rosal. Bungaway headed. To Zeller. Zeller for 2. Rosal again. 5 seconds to shoot. No. 3 seconds shot clock. Rimo. Again. Net. Susubok. Tapusin na laro. Sablay. Mr. Jasper Reyes to Bon Rosal. Bon Rosal lumatay. Kinaliwa. Rosal. Umikot. Bandang ikot. Rimo. Reyes ang bilis talaga noon. Reyes. Tuzeler. Pumersa. To Rimo. Rimo with the big. Rimo. Lumipad. Huli. Zeller. Eurostep. Yo, what's up mga sir? Nandito tayo ngayon sa 8K24 gym, yung half court nila. Ayan, tapos meron silang gym dito sa baba, tapos pang crossfit sa taas. Ayun, katatapos na ng 3x3 natin. Nakita nyo naman yung nangyari, na-injury pa tayo. Natapilok tayo. So yun, pero good game pa rin. Best of 3 yung nangyari sa 3x3. Tapos grabe yung performance ni Mr. UBTG himself. Grabe. Sinama ni Boss Jasper. Kaso yun nga, nahirapan kami. Solid din yung mga nakalaban namin, mga pro player din yung iba. Si Boss Nedled nabitin. Kinakalkula pa rin yung ring hanggang ngayon. Ayan, sila Rimo. Ayan, si Boss Nico. Gusto sir? Masaya. Sa mga gusto kaming makalaro, message ko si Eduardo. May lalagay kami numbers dyan. UBTG. Yeah, invite us guys. Thanks so much for having us. 8K24. Yeah, napaka-solid. Yes sir. Tinapos na sa dulo. Yup, that's me. Boss Ned, kamusta experience? Solid, gagi. Solid. Nag-init tayong lahat. Second game, grabe, nagpaulan tayo ng 3 points. Kinalkula mo eh. Sinimulan mo eh. Hindi saktong calculate. Nakakula. Kinopya na lang namin sa'yo. Pinesa mo eh. Oo, magaling kayong mga opya eh. Laki ng bars. Ay, grabe. 365 centimeters. Nabiting ka pa boss ah? Ha? Bibiting ka pa? Sakto lang. Shooting ka pa? Mga ilang pa yung shoot mo? 365 shots ka ba? Oo, 365 shots. Kasi yun si Kobe. Kobe oh. Inspire tayo eh. Goat, Kobe. So yun nga mga sir, that's it for the first ever event na na-invite yung UBTG sa Exhibition 3x3. So yun, kung gusto nyo rin kami makita dyan sa court nyo, sa lugar nyo, message nyo lang yung page ng UBTG. Pag-usapan natin kung paano kayo makakabisita sa inyo. Yun, kita-kits tayo dyan mga sir. Hindi ko mahanap si Bon Rosal kung nasan siya. Yun, maraming salamat. Kita-kits next video and God bless mga sir.